Moni nonse amene mukutionera. Ine dzina langa ndi Willis Master Chisale. Tabwera ndi nkhani ya m'buku lopatulika. Mutu wake ndi kubadwa kwa mpulumutsi. Zaka zochuluka zinadutsa. Itapita nthawi ya mneneri Yeremiya. Mawu onse amene Mulungu analankhula kudzera mwa atumiki ake anakwaniritsidwa. Mulungu anatumiza mpulumutsi olonjezedwayo, ndipo iyi ni nkhani yake. Mulungu anatumiza ngelo kwa namwali dzina lake Mariya. Iye anapalidwa ubwenzi ndi Yosefe wa fuko la mfumu David. Ndipo ngeloyo anayankhula kwa Mariya nati, "Moni kwa inu mkazi wokondweredwa, Ambuye ali nanu." Ngeloyo anayankhula ndi Mariya nati, "Usaope Mariya, pakuti udzakhala ndi pakati ndipo udzabereka mwana wamwamuna, ndipo udzamutcha dzina lake Yesu. Iye adzakhala wamkulukulu, ndipo adzatchedwa mwana wa Mulungu Wamphamvu Yonse. Mulungu Wamphamvu Yonse adzampatsa iye mpando wachifumu wa Davide, ndipo adzachita ulamuliro pa anthu a Mulungu kwamuyaya, ufumu wake sudzatha." Ndipo Mariya anafunsa nati, "Izi zidzachitika bwanji pakuti ine ndine namwali?" Ngeloyo anati kwa Mariya, "Mphamvu ya wamwambamwamba idzakwaniritsa zimenezi. Chifukwa chake mwana wobadwayo adzapatulidwa ndipo adzatchedwa mwana wa Mulungu. Pakuti palibe chimene sichingatheke ndi Mulungu." Mariya anati, "Ine ndine kapolo wa Mulungu, lolani kuti zonse zimene mwanena zikwaniritsidwe." Kenako ngeloyo ananyamuka. Yosefe bwenzi lake anali munthu wolungama, ndipo sanafuna kumuchititsa manyazi Mariya chifukwa anapezeka ndi pakati asanakwatirane, ndipo anafuna kumusiya koma mwachinsinsi. Ndipo Mulungu anatumiza ngelo wake kwa Yosefe kudzera m'maloto. Ndipo ngelo anayankhula ndi Yosefe nati, "Yosefe wa fuko la Davide, usachite mantha kumutenga Mariya kukhala mkazi wako, pakuti mwana amene ali m'mimba mwake ndi wa Mzimu Woyera. Ndipo adzabala mwana wamwamuna, ndipo iwe udzamutcha dzina lakuti Yesu, pakuti iye adzapulumutsa anthu ake ku chilango cha kusamvera kwawo." Atadzuka mkulota kwake, Yosefe anachita zonse monga momwe ngeloyo anamuwuzira. Iye anadzitengera Mariya ndi kumupanga kukhala mkazi wake, koma sanakhale malo amodzi kufikira anabereka mwana wake woyamba. Itapita miyezi ingapo, Mariya anabala mwana wamwamuna monga momwe ngelo adanenera. Patapita masiku 8, anamutcha dzina lakuti Yesu, dzina limene ngelo uja anapereka. Patapita masabata angapo, Mariya ndi Yosefe anamutengera mwanayo ku kachisi. Atafika ku kachisiko, anapeza munthu odzala ndi Mzimu wa Mulungu amene anakhala ku kachisi kwa zaka zochuluka kuyembekezera mpulumutsi olonjezedwa kuti adzapulumutse anthu ake. Nkhalambayo itamuona Yesu inamunyamula mdzanja lake, ndipo anayamika Ambuye. Pamene wokalambayo anaona Yesu, anamunyamula mdzanja lake ndi kuyamika Mulungu. Ndipo iye anayankhula ndi Mulungu nati, "Ndaona mpulumutsi olonjezedwayo amene adzapulumutsa anthu ake. Pakuti iye ndiye kuunika kovumbulutsira Mulungu ku mayiko onse." Yosefe ndi Mariya anazizwa ndi zonse zimene zinayankhulidwa zokhudza Yesu. Nkhalamba ya mkachisiyo inawadalitsa, ndipo inati kwa Mariya, "Mwana uyu adzakanidwa ndi anthu ambiri, komanso adzachitidwa chipongwe.
koma adzakhala chimwemwe chachikulu kwa anthu ena ambiri. Yosefe ndi Mariya anabwerera ku mudzi kwawo, ndipo mwanayo anakula mwathanzi, mnzeru, ndipo Mulungu anakondwera mwa iye. Amenewo ndiye mawu a Mulungu.